Liloan Rices! 7.4 million pesos cash aid gipangapod-apod sa mga biktima sa Typhoon Tino. Look! Di jud pasagda ng katawhan. Ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, kuyog ang opisina ni 5th District Representative Vincent Franco Duque Frasco, nag-release og total 7.4 million pesos na cash assistance para sa mga residente sa Liloan nga grabe ka naapektuhan sa recent flash flood nga dala ni Typhoon Tino. 1,561 ka beneficiaries ang nakadawat sa ayuda. Apil niini ang mga pamilya nga nabaha ang balay, nawad-an og gamit og nadisturbo ang panginabuhi tungod sa kalit nga kusog nga ulan. Ang distribution gihimo mismo sa community areas aron mas dali og mas paspas ang paghatag sa tabang. Next week magpadayon ang pag-release sa cash aid alang sa mga wala pa naka-claim sa ilang share. DSWD ug Frasco team assured nga walay mabilin, tanan matabangan. Representative Duque Frasco thanked the responders, volunteers ug tanang nitabang sa pagtabang nga makabangon dayon ang Liloan. Basta para sa katawhan walay kapoy, ingon niya sa iyang post. Liloan laban lang, magkahiusa ta sa pagbangon.